أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness that there is no God, and I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his servant and his messenger. Allahu Akbar, takbir. Assalamu alaikum everybody. Hi, how are you? My name is Angela. This is my YouTube channel, so thanks for popping by. If you're new here, be sure to subscribe or like the video. तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्योंकि यही वो सवाल है जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरे YouTube चैनल पर मुझसे पूछा है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम एंजीला है और मेरा ताल्लुक़ कनाडा से है। मेरे वालिद लातीनी अमरीकी थे, जबकि मेरी वालदा का ताल्लुक़ फ़्रांस से था। मेरी पैदाइश मज़हब इस्लाम के साथ नहीं हुई थी, बल्कि यूँ कह लें कि मैं बेदीन और लामज़हब फैमिली में पैदा हुई थी। इसलिए इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा कोई दीन नहीं था। मगर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कोई ना कोई गॉड तो है जिसने सारी कायनात बनाई है। इसी दौरान मैं स्कूल में भी देखती कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद सभी बच्चे किसी न किसी बात पर गॉड को पुकारते थे। मसलन, ओह गॉड काश ये हो जाए, ओ गॉड काश ऐसा ना हो। चाहे ईसाई हों या किसी भी मज़हब के मानने वाले, सब के सब अपनी विशेस के लिए गॉड को पुकारते थे। इस वजह से मैं इस बात को तो मानती थी कि हाँ, वाकई खुदा मौजूद है, और इस तरह आप कह लें कि मैं अपने वालिदैन की तरह बचपन से बेदीन नहीं थी और खुदा के वजूद से इनकारी नहीं थी। फिर टीनेज तक आते आते स्कूल में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई जो कि मुसलमान थी, और मैं अक्सर स्कूल के अलावा भी उसके साथ खेलने उसके घर चली जाती थी। उसकी वालदा बहुत ही अच्छी खातून थी और वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही मोहब्बत करती थी। मगर मुझे उनकी जो चीज़ सबसे अच्छी लगती थी वो था उनका स्कार्फ़। वो अक्सर स्कार्फ़ पहनती थी और मुझे वो स्कार्फ़ में बहुत अच्छी लगती थी। बहरहाल वक्त गुज़रता रहा और मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई। हमारे कॉलेज में मेरी मुलाकात कई नए लोगों से हुई, और इस दौरान हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा इस्लाम फ़ोबिया का शिकार थे और बहुत ही ज़्यादा एंटी इस्लाम सोच रखते थे। मुझे उन लोगों के नज़रियात शुरू से ही पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरा बचपन एक मुस्लिम फैमिली के साथ गुज़रा था और मैं पर्सनली जानती थी कि ये लोग यानी मुस्लिम इतने बुरे नहीं होते, बल्कि ये आम लोगों से थोड़े ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग। यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई और उन लोगों से मेरी अक्सर बहस होने लगी, और उनसे बहस करने के लिए और उनकी बेतुकी बातों का लॉजिकल जवाब देने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया, और इस्लाम और कुरान के मुताले ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बदल दिया कि मैं मुसलमान हुए बिना ना रह सकी। आखिरकार मैं आज ख़ुद एक बाकायदा मुसलमान की सूरत में आपके सामने मौजूद हूँ। मगर इस्लाम कबूल करने की तरफ मेरा ये सफ़र इतना मुख्तसर नहीं था कि बस मैंने एक रात इस्लाम का मुतालिया किया और अगले ही दिन मैं मुसलमान हो गई, बल्कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने कई साल तक ना सिर्फ इस्लाम का मुतालिया किया, बल्कि अमली तौर पर मैंने इस्लाम पर अमल दरामद भी करके देखा। मैंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ीं, मैंने कुरान की तिलावत की और मैंने स्कार्फ़ भी पहना।
اس طرح میں نے اسلام پر تقریباً 90% عمل درآمد اسلام کو باقاعدہ طور پر قبول کرنے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں میں آپ کو اسلام کے وہ 3-4 بنیادی نکات بتانا چاہوں گی جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اسلام کا لاجیکل ہونا۔ آپ یقین مانیے کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ لاجیکل مذہب ہے، اور یہاں آپ کو ہر چیز کے پیچھے مکمل لاجیکل ریزنز ملتے ہیں، برخلاف اس کے کہ دوسرے مذاہب میں جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہی عقیدہ ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی سب سے اچھی چیز جس کی وجہ سے میں نے جب سے اسلام کا مطالعہ شروع کیا پھر کبھی اپنے آپ کو دن بدن اسلام سے قریب ہونے سے نہیں روک سکی، وہ تھی اللہ کی محبت۔ یقین جانیے، آپ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور جتنا زیادہ اسلام پر عمل درآمد کرتے جائیں، آپ کے دل میں اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے اس طرح قریب کر لیتے ہیں کہ پھر آپ کا اللہ سے دور جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور اسی محبت نے مجھے ہر دن اللہ سے قریب کر دیا تھا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی ایک اہم وجہ حجاب بھی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو حجاب میں بہت ہی سیکیور اور بہت ہی پیوریفائی محسوس کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈریس ہر عورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے غیر مسلم حجاب کے متعلق سوچتے ہیں کہ یہ بائی فورس مسلم عورتوں پر مسلط کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کنسیپٹ بالکل ہی غلط ہے۔ اور مسلم کمیونٹی کا گرم جوشی والا رویہ بھی ایک بہت ہی اہم اور خاص وجہ تھی میرے اسلام قبول کرنے کی۔ آپ یقین مانیے کہ مسلم کمیونٹی بہت ہی لونگ ہے۔ آپ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، آپ کبھی ان کی مساجد میں جائیں، یا آپ کو ایسے ویلکم کریں گے کہ جیسے آپ وہاں کوئی چیف گیسٹ ہیں۔ اور ایک وجہ تھی رمضان۔ او میرے خدایا، رمضان کے دوران روزے اور دیگر عبادات کی فیلنگ تو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی شاندار چیز ہے کہ جسے پریکٹیکل کر کے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کے اندر ایسی کئی چیزیں تھیں جن پر میں نے جب عمل درآمد کیا تو میں اسلام قبول کیے بنا نہیں رہ سکی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں جیسی بھی ہوں۔ آپ سب لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ Salam everybody, thank you for watching this video.